श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककार्यमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानि लिङ्गपरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशं श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गता लोकाज्ञानपयोनिपाटनतुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आराधिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आराधिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं
तस्यापि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
महापुण्यश्रुतिभो श्रीवेदविज्ञान महाविद्यापीठे विराजमानानां श्री श्री गुरुना राजवेदां भक्तमहाजनानां च क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय अभय आनन्दायुः आरोग्यैश्वर्यादिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकामोक्षप्रतिष्ठार्थं ये ये ग्रहाः अरिष्टस्थाने स्तः तेषां ग्रहाणां शुभ एकादशस्थानप्राप्त्यर्थम् अस्य यमानस्य नामधेयस्य गोत्रोत्पन्नस्य जन्मराजोजातस्य जन्मनक्षत्रनामधेयस्य नाक्षत्रसा मार्गे क्रोरमहादशायां क्रोरान्तरभुक्त्या जनितदृश्यमाना सर्वार्थिकनिवारणार्थं मत्सग्रहचारिणापरिहारार्थं लक्ष्मीनिवारणार्थम् अष्टलक्ष्म्याश्रेयतासिद्ध्यर्थं देशे विदेशेषु सनातनधर्मचारकार्येषु यशोदाप्राप्त्यर्थं श्रीसूर्यगणपत्यम्बिकाशिवश्रेयतामेत्यर्थं पञ्चाभिषेकपूर्वक रुद्राभिषेकसहितं यावच्छक्ते ज्ञानावाहनादि षोडशोपचारपूजाराधनं च करिष्ये तन्निर्विघ्नसिद्ध्यर्थं श्रीमन्महागणपतिप्रार्थनां च करिष्ये ॐ ज्ञानान्वा गणपतिगुं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदाः श्रीमन्नोतिरिश्रीप्रसादनं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सावित्री शांति पुष्टि आयान्तनय पूजान दुरितक्षयकारिकाः सर्वे समुद्रा सहितः तीर्थानि जलवाजवाः गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु इति कलशार्चनम् अथ संघार्चनम् ॐ व्यापकमण्डलाय नमः ॐ पङ्कमण्डलाय धर्मकृतसुरात्मने नमः ॐ अर्कमण्डलाय अर्कप्रभवसुरात्मने नमः प्रणवे नमो इति नमः पूर्य ॐ मन्दोमण्डलाय कामप्रदोषसुरात्मने नमः जगन्मुद्रास्य रक्ष्य द्रव्यमुद्रास्य कृत्य नाशमुद्रास्य कृत्य संगमुद्रास्य ॐ सम्पादन्याय विद्महे पद्मगर्भाय धीमहि तन्नः संघः प्रचोदयात् संकतीर्थंकलशोदके किञ्चिन्निक्षिप्य पूजोपकरणं सम्प्रोक्ष्य देवस्य मूर्तिं प्रोक्ष्य आत्मानं प्रोक्ष्य संकमध्ये तोयं भ्रामितं केशवोपये अङ्गलग्नमस्यानां ब्रह्मत्यागन्धये तथा पुनः संकेतनं पूरयित्वा गन्धपुष्पाणविच्य देवस्य दक्षिणदिभागे स्थापये निसंहाचनम् अदात्माचनम् ॐ यो वेदाद्योऽसुरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिः यस्याय परस्तमहेश्वरः तस्या आशिवाय मध्ये परमात्मा विवसितः स ब्रह्मा शिवसारस्येन्द्रस्तोक्षरः परमस्वराट् ॐ मदाय नमः ॐ विमलाय नमः ॐ सुतराय नमः ॐ बलातलाय नमः ॐ प्रसादलाय नमः
विष्णुपत्न्याय धीमहि तन्नो हन्ति प्रचोदयात् श्रीमन्महागणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् श्रीदुर्गायै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीशाम सदाशिवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि आधारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि कुमारविन्दयोः